Radio Kagambana Live Report. Natunulan sa ayuda ang 161,363 ka benepisyaryo sa Misamis Occidental sugod ni adtong Hulyo 2022 hangtod Hulyo 2024. Sulod sa maong mga panahon, mokaabot na sa dulan usa ka bilyon ka pesos ang cash assistance nga napahimuslan sa mga benepisyaryo. Gipadayag ni Governor Henry Uaminal sa iyang third State of Province address nga 90.4 million pesos nga cash assistance ang nagikan sa panggamhanang probinsyal sa Misamis Occidental ug ang 909.7 million pesos ang gikan sa Department of Social Welfare and Development. Kini nga mga benepisyaryo ang gilangkuban sa mga individual in crisis situations, families and individual affected by crisis, dedicated service providers, indigenous people, farmers, fisherfolks, persons with disability, LGBTQ ug ang marginalized community associations. Lakip sa mga benepisyaryo ang senior citizens ug ang mga centenarians nga subli na usab nga makadawat sa ilang social pension alang sa third quarter nga gisugda na didto sa lungsod sa Tudela niadtong nakalabayng semana. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D9 Noel Orino, Danag sa Dakbayan. Radio Kagambana Live Report.